बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए अज़ान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी? क्या यह हकीकत है कि वाकई नबी करीम ने अज़ान नहीं दी? इस बात में कितनी तस्दीक है? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से सारी बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस अज़ान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, यानी अगर उतनी मुसाफत उसके गुनाहों से बढ़ जाए तो वो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदारों बेजान जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज़्ज़िन की अज़ान पर नमाज में आने वालों के लिए 25 नमाज़ों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज़्ज़िन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के टीले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और मुअज़्ज़िन के लिए उतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार व बेजान उसकी अज़ान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज़्ज़िन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर अज़ान के बदले में 60 नेकियां लिख दी जाती हैं और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारग होगी वो मुश्क के टेलों पर तफरीक करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और उस तरह इमामत की कि मुक्तदी उससे राज़ी रहे। दूसरा शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से अच्छा मामला रखे और अपने मतहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अज़ान सुनता है तो वह मुकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये मदीना मुनव्वरा से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ बुलंद हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अज़ान ना सुने। फिर जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब अकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और अकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वस्फ से डाले। नमाजी से कहता है ये बात याद करो और ये बात याद करो, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो नमाजी को नमाज से पहले याद न थी। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रखते हुई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम हो जाता तो उन्होंने अज़ान और पहली सफ़ कुरानदाजी के बगैर हासिल ना होती तो वो ज़रूर कुरानदाजी करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दी चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع سے ہی محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی میں حضرت یعلی بن مرہ کی روایت ہے، علامہ ابن حجر، علامہ زرقانی، امام درقطنی، اس طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز امام المحدث مولانا محمد عبداللہ حی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بنام الخیر اذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتم رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبداللہ حی لکھنوی رحمۃ اللہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک مباشرت الاذان بالنفس النفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان نہ دینے کے بارے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑھنے اور احکام شریعت میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا، اور اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرما لیتے تو اس پر مواظبت اختیار فرما لیتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعت مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرما لیتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل کے ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔